यूं तो कबरेलवी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा खुतबा दूसरों पर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं। बरेली बोले तो जाहिलों का फिरका। आज हम दिखाते हैं बरेलियों की किताबों में क्या कुछ लिखा है। हमारे हाथ में किताब है जा अल हक मुफ्ती अहमद यार खां नईमी की लिखी हुई किताब, सफ़ा नंबर 147। इन इबारात से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पाक हर वक्त आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है और नमाज, तिलावत कुरान, महफिल मिलाद शरीफ और नात ख़ानी की मजालिस में, इसी तरह सालिहीन की नमाज जनाजा में ख़ास तौर पर अपने जिस्म पाक से तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब इस पर सामाईन नाज़रीन इस देवभंगी इम्तियाज़ पनामवी का एतराज़ क्या है, आइए पहले ये सुनते हैं और फिर उसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। जा अल हक मुफ्ती अहमद यार खां नईमी की लिखी हुई किताब, सफ़ा नंबर 147। इन इबारात से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पाक हर वक्त आलम के ज़र्रे ज़र्रे पर है और नमाज, तिलावत कुरान, महफिल मिलाद शरीफ और नात ख़ानी की मजालिस में, इसी तरह सालिहीन की नमाज जनाजा में ख़ास तौर पर अपने जिस्म पाक से तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में तशरीफ़ ले जाते होंगे या किसी जनाजे में शरीक होते होंगे तो मदीना शरीफ में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का वो जिस्म अतर तो नहीं होता होगा। रोज़े अनवर में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने जिस्म पाक से तो नहीं होंगे, क्योंकि अपने जिस्म पाक से किसी महफिल में तशरीफ़ ले गए हैं, किसी जनाजे में तशरीफ़ ले गए हैं अपने जिस्म असली के साथ। इस एतराज़ का जवाब देने वाले कबरेलवी कान खोलकर सुन लें कि जिस्म मिसाली का बहाना बना करके भागने की कोशिश मत करना। जैसे हमारी कौम आज तक जाहिल है, ऐसे ही जाहिल रहेगी। सामाईन इन देवभंगियों का अपना हाल कैसा बद से बदतर है, सुनिए उन्हीं के मौलवी की ज़ुबानी। क्या तुमसे बढ़कर बेवकूफ़ कौम इस आसमान के नीचे कोई है? खरे खोटे की कोई पहचान ही नहीं रही तुम्हारे अंदर। न सिर्फ ये सामाईन के इन देवभंगियों से बढ़कर कोई बेवकूफ़ कौम इस आसमान के नीचे नहीं, बल्कि इनके इसी मौलवी ने एक मजमा में अलल ऐलान अपने बारे में कहा कि कुर्ता पाजामा वाले हम हैं, ईमान वाले नहीं हैं। सुनिए इन्हीं की ज़ुबानी। कुर्ता पाजामे वाले हम हैं, ईमान वाले नहीं। ईमान और यकीन नहीं है हमारे पास। तो क्या ये देवभंगी इम्तियाज़ वहाबी अपने आप को और अपने तमाम देवबंदियों को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहने और देवबंदियों को बेईमान, ईमान व यकीन से महरूम कौम कहने की जसारत करेगा, या हस्बे साबिक़ गूंगा शैतान बनकर ये देवभंगी 9-2-11 हो जाएगा? खैर सामाईन, ये तो हुआ मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब और अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब की वीडियो लगाकर जो जहालत इस देवभंगी इम्तियाज़ वहाबी ने झाड़ने की कोशिश की, उसका जवाब। अब आइए देखते हैं कि जाल हक़ पर इस देवभंगी ने जो एतराज़ किया है उसकी हकीकत क्या है। ये देखिए मेरे पास जाल हक़ के इस नुस्खे का सफ़ा नंबर 155 है और इस पर वही इबारत है जिसे इस देवभंगी इम्तियाज़ वहाबी ने पढ़कर सुनाया है। इबारत की शुरुआत कहाँ से की है इम्तियाज़ वहाबी ने? इन इबारात से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पाक, इन इबारात से मालूम हुआ कि, किन इबारात से? ऊपर देखें इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है, जिसमें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रूह और मिसाल के महाफिल खैर में आने के अक़ीदे का ज़िक्र है। और दूसरे नंबर पर देवबंदियों के मौलवी अब्दुल हई के रसाला से माखूज़ एक ख्वाब का ज़िक्र है, जिसमें महफिल नात में हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और हुक्का नोशी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वापस हो जाने का ज़िक्र मौजूद है। इन दोनों इबारतों को लिखकर हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इन इबारात से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पाक हर वक्त आलम के ज़र्रा ज़र्रा पर है और नमाज, तिलावत कुरान, महफिल मिलाद शरीफ और नात ख़ानी की मजालिस में, इसी तरह सालिहीन की नमाज जनाजा में ख़ास तौर पर अपने जिस्म पाक से तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब सामाईन इस पर इस देवभंगी इम्तियाज़ वहाबी का एतराज़ क्या है, सुन लीजिए एक बार फिर से। अब बड़ा सवाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में तशरीफ़ ले जाते होंगे या किसी जनाजे में शरीक होते होंगे तो मदीना शरीफ में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का वो जिस्म अतर तो नहीं होता होगा। रोज़े अनवर में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने जिस्म पाक से तो नहीं होंगे, क्योंकि अपने जिस्म पाक से किसी महफिल में तशरीफ़ ले गए हैं,
کسی جنازے میں تشریف لے گئے ہیں اپنے جسم اصلی کے ساتھ؟ اس کے جواب کے لیے اختصار کے ساتھ امتیاز دیوبھنگی دیکھیے آپ کے گھر کی یہ کتاب جس کا نام ہے مشائخ احمد آباد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر ایک بزرگ کے بارے میں آپ کے مولوی لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک بار ان کی 20 جگہ دعوت تھی لیکن وہ حجرہ سے باہر نہ نکلے اور ہر جگہ موجود بھی تھے۔ شیخ جمالی کے دل میں شبہ پیدا ہوا، چنانچہ حسب معمول جب وہ تشت و مشربہ لے کر شیخ سماع الدین کے کمرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور چاروں کونوں میں ان کی 4 صورتیں کھڑی ہیں۔ اس کے بعد خود فرمایا کہ درویشوں میں یہ قوت ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر ہو جائیں، لیکن یہ باتیں ہر شخص سے کہنے سننے کی نہیں ہیں۔ تو کیا خیال ہے دیوبھنگی امتیاز وہابی، ایک بزرگ کا اپنے حجرہ سے نکلے بغیر 20 جگہوں کی دعوت میں موجود ہونا آپ کے گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو اب آپ خود بتائیں کہ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ جو آپ کا جواب ہوگا وہی میری طرف سے آپ جواب سمجھ لیں آپ اپنے اعتراض کا۔ ساتھ ہی ایک جگہ ہوتے ہوئے چاروں کونوں میں نظر آنے والے کون تھے اور اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اور ہاں، جس میں مثالی کا ذکر تو یہاں بھی نہیں ہے، اس لیے دیوبھنگی امتیاز وہابی آپ بھی جس میں مثالی کا نام یہاں مت لینا، کیونکہ جال حق کے مذکورہ صفحہ پر تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں روح و مثال کا ذکر موجود ہے، مگر آپ کے گھر کی کتاب مشائخ احمد آباد میں تو مثال کا ذکر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جہالت جھاڑنے سے پہلے امتیاز دیوبھنگی اپنے گھر میں جھانک لیا کرو، اور کتنا ذلیل کرو گے دیوبندیوں کو۔ یہ تو دیوبندیوں کا ظرف ہے کہ بار بار تم دیوبندیت اور دیوبندیوں کو ذلیل کرتے ہو، پھر بھی یہ لوگ تم کو سنتے ہیں، ورنہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارے جیسے جاہلوں کو پکڑ کر منہ میں لگام ڈال کر چھوڑ دیا جائے، تاکہ کچھ ہو نہ ہو کم از کم جس کا کھاتے ہو اس کی ذلت و رسوائی کا سامان تو نہ کرو۔ باقی ایسے اور بھی کئی حوالے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں جن سے تمہارا منہ اور تم جیسے دیوبھنگیوں وہابیوں کا منہ کالا آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمت ہے امتیاز وہابی دیوبھنگی، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، جرت ہے، تو اس ویڈیو کا جواب دینا، پھر دیکھنا کیسا تمہارا منہ میں کالا کرتا ہوں۔ مگر تو بقول اپنے بھگوڑا ہے، میری 20 ویڈیو سے تو بھاگا ہوا ہے اور ذلت و رسوائی کی زندگی شان سے جی رہا ہے۔ باقی سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر اس ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سامعین، اس وقت میں باہر ہوں، ورنہ اور بھی تفصیلی ویڈیو اور بھی کئی سارے حوالے لگانے تھے، مگر اگر ضرورت پڑی اور اس ویڈیو کا جواب امتیاز وہابی نے دینے کی جرت کر لی تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا منہ مزید حوالوں کے ساتھ کالا کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔